Hello viewers, once again I'm non-stop ke molaga channel ko welcome kora chanai di ase ajibi monso pra hunubule ekta tuida khobor enaga loigina he ase monso pra hunis thagisi ki Tuesday around 5 am morning phale Pune re thaka ekta Swagat Pass station de ekta moda accused Dadadra Ramdas Gadebra 26-year-old Mikey ke pass pithode balatkar kora monso pra huni thagise aro etu pass station do hole just 100 meter dূৰ থাকিছে পুলিশ স্টেশন bra তো ইনাকা বলাৎকাৰ কৰা বিজদে এটো accused to পলাইগিনা থাকিছে পুলিশ খান bra পিছাৰিছে নাপাইগিনা থাকিছে তো আজি মর্নিং ফ্রাইডে মর্নিং একদম আর্লি মর্নিং ভালে তাইটো হলে মহারাষ্ট্রতে থাকা একটা সিরু ফার্ম দে পাইছে কইগনা শুনিবা আছে শুনা হিচাপতে এটো accused to হলে একটা খৰে ফাট মাঙিগিনা আইছো গুছে enaga ahabra idu khor malik pra police khan ge alert kuri digina aji morning ekdam early morning bhale Dadadra Ramdas Gade kundu 26-year-old Mikey ge balatkar kora accused thagise tai du hole police khan bra arrest kurise kuigana viewers khan amna anke first day idu janai di ase dear viewers ekdam chilling video ge enaga sabo monso pra idu opore ekta manu dikhi asna building la opore তো তাইৰ হলে তাতে উঠিগনা আচানক জাম কৰিছে জাম কৰিগনা লাইফ ওয়্যাৰ ল ওপৰে গিৰিছে দে তো লাইফ ওয়্যাৰ ব্ৰা ফেলাই দিছ নেকি ফেলাই দিগনা একটা বলকানি দে দাই লেন আপ হৈছে ঠিকই আছে না তাই দাদে লেন আপ হইনা খমাইগনা আছে দাই তো তাই আচানক জিন্দা হৰে দাদে ব্ৰা ইদারে খমাইগনা আছে দাই सभी ताई जिंदा होइसे विवसन और ताई लगा हाते ब्रिक्स खान আছে और निजिरे थाका मानु खान के ताई ट्रिजन करि আছে ब्रिक्स बा मारो गय ना एनाका थाका हमयरे ताई लगा बिछि ब्रा एकटा पुलिसमैन आहा दिखिबा আছে तो पुलिस पर ताई के थुरिसे ताके कन्विंस करिगिना पाथर फेलावले दिसे ब्रिक्स तो ताई सभी पुलिस ला हाते एकदम चकम बानिसना एक करि আছে और अचानक ताई लगा हाथ टानी লৈ যাগনা सभी रास्ता रे जाम কৰিছে মানুখান পিছি থাকা জাগাৰে তো এটো মানুখান ব্ৰা তাইটো থুৰিগনা চকম হৈগনা থাকা ব্ৰা এতিয়া পুলিশ হসপিটাল দে ট্রিটমেন্ট নিমিদে ফটাগনা আছে কইছে ভিউয়ার্স মনসো প্রায় এতিয়া লাগা একদম চিলিং ভিডিও দেখিছনা তো খবৰ পায় সবতে এটো মানু লাগা নাম দে হলে দাচারা নায়ক আছে কইছে और তাই হলে ওড়িশা মানু হলে বি আলাহাবাদ তে থাকা দু হলে জাদিসকা দে তাই লাগা পাচা একজন ট্রিটমেন্ট নিমিদে আহা আছে কইছে তো ট্রিটমেন্ট নিমিদে তাই লাগা বাজারো একটা হসপিটাল গভর্নমেন্ট লাগা হসপিটাল দে এডমিট করা বিজিদে তাই अचानक একটা খরে 4 স্টোরি বিল্ডিং দে উঠিগনা ফার্স্ট ডে তাইকে সা মানু খান গে ট্রিটমেন্ট করি থাকিছে তো अचानक লাইফ ফায়ার ওপরে জাম কৰিছে এনাকে জাম কৰিনা সার্ভাইভ হৈছে তো লাস্ট ডে পাবলিক খান ব্রা থুরিগনা দাইদো ইতিয়া ট্রিটমেন্ট দে ফটাগনা আছে কইছে और हुनाय सबते ताई लगा फैमिली खान ब्रा ताइदो वापस लुइ जाइसे ताई लगा निजु लगा जगह दे नागो हुनिबा আছে तो होलेबे दाइदो मेंटली रिटार्डेड थाका रिकॉर्ड पि नाइ गय আছে और ताई निजुके एनाका केले दुखती আছে इदिबि इतियाक खबर नाबा व्यूअर्स खान एकदम चिलिंग एनिबि भावना गुरिसेबे मानु दु हले मुरुलबि एकदम सस्ता और मुरुलबि एकदम दान हुआ दिखिबा आजना इमान 4 स्टोरी बिल्डिंग ब्रा जाम करिगना लाइफ वायर ओबरे बिल जाम करिसे दादेब्रा अरबि की करिगना स्ट्रीट ते जाम करिसे मनसो प्रा दिखिबाइसे दो इदु खबर बे एकदम चिलिंग खबर व्यूअर्स खान आमनानके आजि लगा वीडियो ब्रा आनि दियासे नेक्स्ट व्यूअर्स खान एटिया पिक्चर दिखा दो हले नीलम सेंधिया আছে और ताइदो महाराष्ट्र मानु एकटा আছে तो ताई रिसेंटली यूएस তে ভিজিট কৰিছ নেকি तो इनका विजिट करा दाम दे कैलिफोर्निया दे 14 of February दिन दे गाड़ी एकटा एकदम हाई स्पीड ते हाइगना ताके मारि दिया थाकिसे तो इनका मारि दिया ब्रा ताइ दु हले इতিয়া कोमा स्टेट ता আছে और हॉस्पिटल दे ताइ एकला ताइ लगा फैमिलीज खान कोन बिना थाकिगना ताइ एकला ताइ लगा लाइफ निमिदे पेडल कुरि थाका होनेबा আছে तो ताइ लगा फैमिली खान ब्रा इदु खबर हले February
16 din de paise holibi ajikali monso pra honi thaki US te visit kurule visa pabolo do ekdam dan hua honi ba ase ajikali laga Donald Trump la government de ekta visa ke 5 million US dollar dilehi America re visit kurule para honi ba ase to enaka thaka bra tala ka family khan bra edu maiki osote visit kurule na barigina thakise to ajilaga khopor de India laga politicians khan bra convince kurigina talaga cousin brother aro talaga papa ke visa digina visit kurule dia honi bai ase to itu maiki ru hole tai ekla dia one of the America laga hospital de tai nichu laga life nimide pedal kurigina thaka viewers khan itu bi anan ke chanai di ase aro ekdam set khobor do viewers idia photo te thaka itu duita couple ro hole last year January 2024 de sadi kura ase holibi aji laga news hisab te Uttar Pradesh te thaka ekta ID company de manager hoikena thaka tai laga mota Manav Sharma suicide kura honi ba ase aro tai pra suicide nokura gide ekta video kuntu idia bisi viral hoi ase internet te etu laga video de tai bukushi ki tai laga maiki bra extra marital affair thaka nemide tai suicide kuri ase kukena kwa video idia bisi viral hoi jai ase etu laga video de tai bra tai laga kola de rusi thaligina kantigina inago koise ki lo bra mota khan ke protect kuru lage aro tai muradu hole tai laga parents khan ke eku kaldi nokobi koigina tai bra kwa thagise aro idia so far police khan bra arrest tu kora nai hole bi tai laga maiki bra allege kora du hole hodai tai laga moda du hole nisha pani khaigene thagi etinimide tai du hole extra marital affairs to thaka nai kugana tai laga maiki bra claim kora bi honi ba ase to police khan bra investigation chagina edu laga opor bi ki final kurula ase final kura monso pra honi pabo aro viewers ki dia ba mohan bra manuge madad kurule kosis kura homoide olda mohan noha suggestion de lena phwa thake etu nisnai ekta shocking incident Madhya Pradesh to ola honi ba ase etia picture dikha du hole Sangita Vishwakarma ase aro tai ekta teacher ase to exam hall de tai bra ekta maths question laga problem du hole solve kurigena blackboard te likha thakise to inaga likha bra tai laga students khan brai edu video ru loigena internet te viral kuri dia thakise to last day tai laga school authorities khan bra janigena Sangita Vishwakarma ke question purap kura homoide tai bra confess kura thakise to inaga hua bra tai laga school khan bra tai ke suspend kuri dia honi ba ase so viewers amnan bi phapana guri sabi edu right now wrong ase tai bra students khan ke madad kura pi ho bare holibi edu nisna situation line up kura do viewers on tai ke suspend kuru holibi right now wrong ase amnan comment section de koi diule request kura chanai di ase aji laga khobor eman disis kuri ase thank you everyone for watching my video